सुप्रभात दर्शक बंधु आज 20 जून शुक्रवार तेबे चलंतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेशर आजिर मुख्य खबर उपरे तेबे ता पूर्वरु चैनलटी रे नुआ होइतिले चैनलटी को सब्सक्राइब करिया पई जमारू भूलंतु नहीं। मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक एआई वीडियो पोस्ट करी युवक गिरफ। ओडिशार मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक एआई तैयारी वीडियो सोशल मीडिया रे पोस्ट करबा अभियोग रे रायगड़ा जिल्लार जणे युवकଙ୍କୁ क्राइम ब्रांच गिरफ करछि। गिरफ होइतबा व्यक्तिଙ୍କ नाम किशोर कौशल्य भाभी जଣା पड़िछि। अभियुक्त किशोर कौशल्या को भारतीय न्याय संहितार संख्या 78, 79, 294, 296, 366 एवं 340 धारा आईटी एक्ट 2000 संख्या 66C, 67 और 76 ए धारा एवं 1986 अश्लील महिला प्रतिनिधित्व आईन संख्या 3 धारा अधीन अभियोग रही। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को गस्त पर ट्राफिक एडवाइजरी। अपराह 3टारू रोड शो पर 3 घंटा रास्ता बंद। आज ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपाई भुवनेश्वर गस्त पर सुरक्षा प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। एसपीजी कमांडो को सह मिसी ब्लू बुक अनुसार कमिशनरेट पुलिस सुरक्षार ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिछि। मोदी रोड शो रूट और जनता मैदान समारोह स्थल में प्राय 133 प्लाटून पुलिस फोर्स जगिबे। आज प्रधानमंत्री 20 तारिख अपराह 3टारू संध्या 6टा जाए प्राय 3 घंटा विमानबंदर एजी छक, राजभवन, कॉलेज, जयदेव विहार और जाभियर छक रास्ता बंद रहिबो। परवर्ती खबर चिकित्सा पाई मुंबई जिबे नवीन पट्टनायक। सेपटे नवीन को असुस्थता कथा चिंता करी मुख्यमंत्री पोस्ट लिखिछंती। एबे असुस्थ अछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। तेणु से आगामी जून 22 तारिख रे चिकित्सित हेबा पई मुंबई जिबे। नवीन को एक्स रे ए पोस्ट हेबा परे चिंता रे पड़ी जायछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेणु नवीन को उत्तम स्वास्थ्य कामना करबा सह शीघ्र भल होई फेरी आसीबा पई एक्स रे पोस्ट करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर डीजे गाड़ी साजिला काल बरजात्री उपरे गछ पड़ी जणे मृत, 4 आहत। हस खुशी बरजात्री बाहरले डीजे सांग को बैंड बाजा नाच गीतर आसन जमीला। हेले किए जानिथिला जो डीजे रे ताले ताले बर बाहरथिला से डीजे गाड़ी ही बरजात्री काल सजिबो। घटनाटी बुझा पड़नी ना। तेबे घटनाटी होची तेलकोई अंचलर घर बरजात्री खुशीर बर सांगरे बाहरथिला। डीजे गाड़ी भी सांगरे जाउतला। हेले कोरदांग गाँ पाखरे डीजे गाड़ी एक गछरे लागिथिला। तेणु आगकू नेबा पई गछर डाळ काटिबा पई बाहरथिले बरजात्री। हेले गछर डाळ काटिबा समय पूरा गछटी बरजात्री उपरे पड़िथिला। फल शुभ कार्य एक बड़ अशुभ अघटन घटिथिला। गछ पड़िबा जोगु जणे बरजात्री मृत्यु होइथिला। एही दुर्घटना रे 4 जण गुरुतर मध्य अछंती। परवर्ती खबर 21 रे अंतर्जातीय योग दिवस। 16 जिलार योग शिविर रे योग देवे मंत्री। आसंता 21 तारिख रे अंतर्जातीय योग दिवस पालन हब। राज्यर विभिन्न जिले में एही अवसर में योग शिविर अनुष्ठित हब। 16 जिले में योग शिविर रे योग देवे मंत्री। केउ जिला योग शिविर रे केउ मंत्री योग देवे ताहार तालिका प्रकाश पाइछे। भुवनेश्वर में अनुष्ठित योग शिविर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी योग देवे। परवर्ती खबर कांग्रेस बड़ समावेश। जुलाई 9 रे राहुल को ओडिशा गस्त। विरोधी दल नेता राहुल गांधी जुलाई द्वितीय सप्ताह ओडिशा आसबे। राहुल को सह कांग्रेस दल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य ओडिशा गस्त करिवे। भुवनेश्वर कांग्रेस पक्षर बड़ समावेश होगाकू जाउछि बोली पीसीसी सभापति भक्तचरण दास सूचना प्रदान करछन्ती। एही समावेश रे राहुल गांधी और दलीय अध्यक्ष शामिल हेबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को ओडिशा गस्त। समस्त सरकारी कार्यालय अधा छुट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुवनेश्वर गस्त समय व्यापक जनक सुविधा दर्शाई दिया जायछि। ओडिशा सरकार को जून 20 रे भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन अधीन रे कार्य करथिबा समस्त सरकारी कार्यालय पई अधा दिन छुट्टी घोषणा करि अछन्ती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को ओडिशा गस्त को कांग्रेस विरोध। पूर्वाह्न 9टारू संध्या पर्यंत अनशन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओडिशा गस्त कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री को गस्त को कांग्रेस विरोध करने सह दिनिकिया अनशन करिबो। पूर्वाह्न 9टारू संध्या पर्यंत यह अनशन जारी बोली पीसीसी सभापति भक्तचरण दास कहते। परवर्ती खबर जाजपुर रे 4 दिन, भद्रक रे 2 दिन बढ़िला स्कूल छुट्टी। बढ़ुवा डायरिया मामला को दृष्टि रखी संक्रमण व्यापीवा को रोकवा सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप जाजपुर जिला प्रशासन जून 24 पर्यंत समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रखा निर्देश देइछन्ती। परवर्ती खबर गोपालपुर गणदुष्कर्म मामला कांग्रेस गढ़िला 5 जणिया टीम।
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଳକା ଲାମ୍ବାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପରେ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। 5 ଜଣିଆ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପା ଦାସ ମୁନ୍ସିଙ୍କ ଆବାହକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାଂସଦ ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜନ, ପରିଣୀତ ସିନ୍ଦେ, ସାଂସଦ ଏସ୍ ଜ୍ୟୋତିମଣି ଏବଂ ସଭା ଅଝା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଟିମ୍ରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 12 ମାଓବାଦୀ। ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଥାଗୁଡିମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ନିକଟରେ 12 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଡିଭିସିଏମ୍, 4 ଜଣ ଏସିଏମ୍, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର 2 ଜଣ, ମିସିଲିଆ ସଦସ୍ୟ 2 ଜଣ ଏବଂ ଆରପିସି ସଦସ୍ୟ 2 ଜଣ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଲଗାତାର ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲକୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନେ ଏବେ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘା ମୁହାଣରେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା 29ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଲିଆ ଭୋଲା ମାଛ। 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଲା ବିକ୍ରି। ଦୀଘା ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା 29ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଲିଆ ଭୋଲା ମାଛ। ଲକ୍ଷାଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି 29ଟି ମାଛକୁ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହି ମାଛ ମାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମପୁରରେ ବୋମାମାଡ଼। କାର ସୋରୁମ୍ ଉପରକୁ 5ଟି ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ 10ରୁ 12 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲା ବୋମାମାଡ଼ ଲାଇଭ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମପୁରରେ ଥିବା ଏକ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାର ସୋରୁମ୍ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ବୋମାମାଡ଼। ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତି 10:10ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। 10ରୁ 12 ଜଣ ଯୁବକ 5ଟି ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୋରୁମ୍ ମାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲାଡଲି ଭଉଣୀକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଲାଡଲି ବେହେନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 1250 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଲାଡଲି ବେହେନା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧା ଭାରତକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରିବ ବିତ୍ପାତ, ବେହାଲ ହେବ ଅନେକ ସ୍ଥାନ। ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଅଧା ଦେଶକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛି ଅନେକ ସହର। ତେବେ 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଅଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 2000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବ ଆମାଜନ। ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ 2000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଡେଲିଭରି ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଆମାଜନ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିବେଶ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଟିଏସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭିଏନ୍ ମାଲିକ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପୂରା ଦମ ଲଗାଇଛି। ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଭିଟିଏସ୍ ଲାଗୁ କରିଛି। ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଭ୍ୟାନ ଚାଳକଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଟିଏସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଚାଳକଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ନିଆଯାଇ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଭିଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିରୁ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ କିଣାବିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଣାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ନେଟ୍ ବି ଠିକ୍ରେ ରହୁନି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଳକମାନେ ଭିଟିଏସ୍ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିକି ଧାନ ନେଇକି ଯିବେ। ସେହିପରି ବହୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।